हेलो एवरीवन वेलकम टू अ न्यू वीडियो आज क्लास रे आमे माने डिस्कशन करबा पेडागोजी ऑफ मैथ जोटा कि पीसीएम पिला मानको पई कि जो माने साइंस स्टूडेंट अछंती पीसीएम पिला अछंती आंध्र प्रदेश स्टेट रो जे कोनोसी यूनिवर्सिटी रे बीएड करूछंती तेने कि वेंकटेश्वर हो कृष्णा यूनिवर्सिटी हो रॉयल सीमा हो बा आपणकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो एकेयू एएनयू योगी विमन्ना आंध्र जे कोनोसी यूनिवर्सिटी रे भी आपण जदि बीएड करूथांती ए क्लासटा आपण मानक पई इंपोर्टेंट पीसीएम स्टूडेंट मानक पई सो ए पेपरटा विषय रे फर्स्ट पिला माने मु कहि देबी ए पेपरटा होची आपणकर रिटन एग्जाम जो आपण देबे 40 मार्क देबे आ केवल पीसीएम साइंस पिला माने ए पेपरटा रे अपीयर करिवे हला आउ इन केस आपण जदि आर्ट्स पढ़ी ग्रेजुएशन रे आउ मैथ रखिथिले आर्ट्स रे आपणकर ऑनर्स आर्ट्स पिला माने भी मैथ रखि परिबे जदि ऑनर्स मैथ रखिथिले कि जो माने 2016 आगु बीएड जो आपणकर पढुथिले आउ से माने रखिथिले पास रे मैथ रखिथिले से माने चाहिले गोटे आपणकर पेडागोजी पेपर से माने मैथ रखि परिबे इवन आर्ट्स रे बीएड करिकि मध्य हला ଏବେ ଦେଖ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠଟା କଣ କୁହା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହେଇଛି ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ଏଟା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରେଇ ଦବା ପାଇଁ କି ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କାଶ ବାସ ହଉଛି କଥା ହେଲେ ବେଶୀ କାଶ ହଉଛି ଆଉ ଯାହାବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଆପାର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିଟା ଟର୍ମ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏମ୍ ମାନେ କଣ ଏମ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ଜିନିଷକୁ ଏମ୍ କୁହାଯାଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ନ୍ୟାରୋର ଜିନିଷ ମତେ ଯଦି ବିଏଡ ଏକ୍ସାମରେ 90% ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଏମ୍ ମୋର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଆଜି ମୁଁ ମ୍ୟାଥର ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ପଢିବି କାଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଥର ୟୁନିଟ୍ 3 ଟା ପଢିବି ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଛୋଟିଆ କାମଟେ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ପାଠଟେ ପଢିବି କାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ପାଠଟେ ପଢିବି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିକି ଫାଇନାଲି ମୋର ଯୋଉ ବିଗର ଏମ୍ ଅଛି ବା ବିଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ହାସଲ କରିବି ସୋ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏମ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଗର ଏମ୍ କୁ ବୁଝଉଛି ବା ବିଗର ଥିଙ୍ଗ କୁ ବୁଝଉଛି ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟର ଥିଙ୍ଗ କୁ ବୁଝଉଛି ସର୍ଟର ଥିଙ୍ଗ କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝଉଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ଫର୍ଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିନି ନା ମୁଁ ଅର୍ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦେବେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆ ବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କ୍ଲାସେସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଥିବି ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ the Education Commission 1964 এটা 64 66 outlined the role of social studies को एटा काटिबे एटा को करिवे आपण मैथ हला बा mathematical studies as the aim of teaching again काटिबे math to help the students to acquire knowledge for their environment understanding of human relationship and the surrounding world ହେଲା ଏବେ ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ପଢିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାନେ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାଥ ଯୋଉ ପାଠଟା ରହିଛି ତାର କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ପୁରା ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବିନା ମ୍ୟାଥରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ତୁମ ବଡିରେ କେତେ ପାଣି ଯିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଟର୍ମ 2 ଲିଟର ପାଣି ଯିବ ତୁମ ବ୍ଲଡ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଏତିକି ରହିବ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମିନିଟ କୁ ଏତିକି ଥର ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ ଯୋଉଟାକୁ କି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ପୁରା ପୁରୀ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ର ଏମ୍ ହିଁ ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଲଜିକ ଦେଇକି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ସ ଦେଇକି ତୁମର ଡେଲି ଲାଇଫ ଟାକୁ ଇଜି କରିପାରିବ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇଦେବି ଏବେ ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ହଉଛି
The objective of social science kata puni lekho eti math is to develop individual ability to contribute to society, explore and understand the natural, social and cultural environment. So तुमे कौन करिवो तुमर मैथ टा तुमर सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बुझिबा पई केमिति तुमको हेल्प करूची ऑब्जेक्टिव माध्यम रे जानि परिवो. एबे आस एई दीटा जिंस जदि तुमे लेखिया को चाहू ना तुमको कंफ्यूजिंग लागुची इट्स फाइन तमे न भी लिखि पारो किंतु एठी देखो तुमको एतिकी जिंस जदि एम एंड ऑब्जेक्टिव रो क्वेश्चन आसुची तुमको लेखिया को पड़िबो. एम होची कोन ना द अल्टीमेट गोल व्हिच इंडिविजुअल और ग्रुप वांट टू बी अचीव्ड. एम होची गोटे अल्टीमेट गोल तुम जीवन रो लक्ष्य कोन. मो जीवन रो लक्ष्य हला कार किनिबा हला मोर गोटे बिगर गोल. एबे मु कार किनिबा पई मते दरकार कोन प्रथमे मु चाकरी करिबा दरकार. चाकरी करिबा पई कि मु पाठ पढिबा दरकार. पाठ पढिबा पई कि मु स्कूल जीवा दरकार. एही सब छोट छोट जिंस हला तुमरो ऑब्जेक्टिव हैला जोटा कि तुमरो एम को हासिल करियारे तुमको सहाय्य करूची. तुमरो जदि एम हला जे मु भारत विषय रे जानिबी तुमरो जदि एम हला मु भारत विषय रे भलो भाबरे जानिबी ताहाले तुमको भारतर प्रत्येक राज्यर प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक माने नेचुरल फेनोमेनन भारत रे जहा जहा सब भारत जहा को नेकी कॉन्स्टिट्यूट हेची सब विषय जानिक पड़िबो. ए प्रत्येक छोट छोट जिंस गुडाक होची तुमर ऑब्जेक्टिव. आ भारत विषय रे गोटे ज्ञान हासिल करबा होची तुमर कोन ना एम. तो तापरे हला एटा कोन होची ना गोटे लॉन्ग टर्म प्रोसेस. लॉन्ग टर्म रे तार आउटकम तुमे पाइबो. तुमको जदि चाकरी करियार अछि ता अगर बहुत दिन तुमको प्रिपेयर करिया को पड़िबो लॉन्ग टर्म सेटा. तापरे हला एटार गोटे जनरल डायरेक्शन मते भलो पिला होबार अछि मते चाकरी करिवार अछि गोटे जनरल डायरेक्शन मते चाकरी करिवार अछि. एबे मते को चाकरी करिवार अछि मते आरआई उल्टा दोछि ना नहीं मते धर चाकरी करिवार अछि हैला मते को चाकरी करिवार अछि मते आरआई चाकरी करिवार अछि ना मते टीचर चाकरी करिवार अछि ना मते इंजीनियर चाकरी करिवार अछि ना मते डॉक्टर चाकरी करिवार अछि. सेही हिसाब रे मोर स्पेसिफिक सिलेबस अछि स्पेसिफिक पाठ मते पढिबा दरकार ना नाही. तुमे टीचर होबा पई कि जहा पढिबो आरआई होबा पई कोन से पढिबो कि पढिबोनी ना. सो एथि पई कि तुमरो किछि स्पेसिफिक तुमरो जिंस दरकार बा स्पेसिफिक तुमरो पाठ पढिबा दरकार. तो सेही जिंस गुडा को हमर कोन करंती ना ताकू ही आमे कहू जे एम टा होची तुमर गोटे जनरल डायरेक्शन किंतु ऑब्जेक्टिव टा होची गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन. चलो बुझेबी देन हला एम होची तुमर पर्पस ओरिएंटेड गोटे किछि उद्देश्य नथिले तुमे केबे भी कोनोसी काम करिया पे एम रखि परिबो नाही. कैन नॉट बी मेजर्ड. तुमर एम केमतिया रहिछि कोन रहिछि ताको मेजर करा जाई परिबो नाही. एटा होची बहुत ब्रॉड जिंसटे. देन आसला बियॉन्ड द सोशल राउंड एटा सॉरी बियॉन्ड द स्कूल राउंड. स्कूल भितरे एई जिंसटा हेई परिबो नाही स्कूल बाहर से जिंसटा रहइबो. एबे जदि मु चाहूची जे पिलामानकर गणित प्रति आग्रह बढ़ू गणित प्रति पिलार आग्रह केमिति बढ़िबो जदि से 45 मिनिट रो क्लास टा करूची तारि भितरे मु तार आग्रह बढ़ेबा पई किछि उद्दीपना ताकू देई परिबी. किंतु से डेली लाइफ रे हिसाब किताब करिवो डेली लाइफ रे जदि आज स्कूल ले माप पढुची ताहले ता टेबुल रो दैर्घ्य को चाखंड साहाय्य रे मापिबो सब जिंस करिवो से सब जिंस से केमिति करि परिबो ना जदि तार गणित प्रति आग्रह बढ़ला. आ केते बेले संभव स्कूल बाहर से जिंस संभव. एबे देखो आर कंट्रास्ट रे तुमरो ऑब्जेक्टिव मान कोन रहइबो specific goal by individual objective want to be achieved. An individual want to be achieved specific goal an individual want to be achieved माने मोर जदि भारत विषय रे जानिबार अछि मु कश्मीर विषय रे जानिबी हरियाणा विषय रे जानिबी पंजाब विषय रे जानिबी केरला विषय रे जानिबी ओडिशा विषय रे जानिबी वेस्ट बेंगल विषय रे जानिबी मध्य प्रदेश विषय रे जानिबी नागालैंड विषय रे जानिबी आसाम विषय रे जानिबी आ एमती जानि मु भारत विषय रे जानि परिबी ना नाही. मु जदि कहबी ओडिसा रे रहि ओडिसा रे सब जिंस जानिकी भारत रे तो एमती भारत एक्चुअली सेमती नुहे बहुत भेरी करे. तो मु जदि स्पेसिफिक गोल अचीव करी 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 चलिली सेटा हला मोर ऑब्जेक्टिव. एटा होची गोटे शॉर्ट आउटकम. मु भारत विषय जानिया को मते 28 दिन समय लागि पारे किंतु मु ओडिसा विषय जदि जानुची गोटे दिन रे जानिबी तो सेटा होची मोर शॉर्ट आउटकम. आरो किछि स्पेसिफिक डायरेक्शन थाए. मु जदि आरआई चाकरी करबा को चाहूची हैला रेवेन्यू इन्स्पेक्टर चाकरी करिया को चाहूची सिलेबस अलगा. मु जदि टीचर होबा को चाहूची सिलेबस अलगा. मु जदि इंजीनियर होबा को चाहूची सिलेबस अलगा. मु जदि डॉक्टर होबा को चाहूची सिलेबस अलगा. तो एटा कोन हेची ना स्पेसिफिक डायरेक्शन रे तुमे जिवो को एम रखिछो सेही हिसाब रे तुमे स्पेसिफिक काम करी करी जिवो. स्पेसिफिक काम माने बुझुछो ए टेबल ऊपर बहुत जिंस अछि मते स्पेसिफिकली मेंथोप्लस डबाटा ही दरकार मते स्पेसिफिकली रियलमी फोन टा ही दरकार टेबल रे जहा जहा जिंस अछि मते सब दरकार सेटा हला एम. मते केवल रिंग लाइट टा ही दरकार
एटा हला ऑब्जेक्टिव बुझी पारछ मु जहा कहली बुझी पारलो ना एम और ऑब्जेक्टिव भितर डिफरेंस बुझी पारलो ना जदी बुझी परिजो ए वीडियो YouTube रे पड़िथिबो डेफिनेटली गोटे हार्ट शेयर करिवो कमेंट सेक्शन रे रेड कलर हार्ट तुम इमोजी सेक्शन रे थिबो हेटा शेयर करिवो काइना एई जिंसटा तुम आज बुझिताओ मो ना मन रखताओ मु तुमको गारंटी दउची तुमरो ओटीटी ओस्टेट सीटीटी आगामी जते एग्जाम अछि सबुथिरे इथरो क्वेश्चन पाइबो ट्रस्ट मी देन आसला ऑब्जेक्टिव होची तुम्हारा अचीवमेंट ओरिएंटेड टाइम बाउंड कैन बी मेजर्ड एटा होची तुम्हारा कंप्लीटली टाइम बाउंड गोटे टाइम लिमिट भितर तुम एटा को अचीव करिवो आ एटा होची तुम मेजर करि परिबो तुम कोन कोन ये कलो मेजर करि परिबो देन आसला नैरोअर एटा नैरोअर मु कहिथिल ना शॉर्टर बा नैरोअर दिस इज स्कूल बाउंड एटा होची स्कूल बाउंड स्कूल भितर तुम ऑब्जेक्टिव हासिल करि परिबो देन तापरे देखो पिला माने तुमरा तुमर जो एम होची सेटा बहुत बड़ जिनसटे धर नेशनल लेवल रे सेटा बहुत बड़ जिनसटे भारत पई कि तुमे गोटे भलो नागरिक हबो सेटा हला एम ऑब्जेक्टिव हला कोन इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑब्जेक्टिव टा हला तुमर इंस्टीट्यूशनल लेवल माने कोन इंस्टीट्यूशन रे तुमे केमिति जने भलो नागरिक हबो सेथि पई कि तुमको डिसिप्लिन सिखेबे गोटे जिंस तुमको सिंसियरिटी सिखेबे तुमको ऑनेस्टी सिखेबे तुमको मॉडेस्टी सिखेबे तुमको ह्यूमिनिटी सिखेबे ह्यूमैनिटी सिखेबे तुम माननको एम्पैथी सिखेबे तुम माननको सिंपैथी सिखेबे तुम माननको कोऑपरेशन सिखेबे छोट छोट जिंस हला तुमर ऑब्जेक्टिव तो एटा हला तुमर इंस्टीट्यूशनल लेवल देन आसला गोल हला पिला माने तुमर इंस्ट्रक्शनल लेवल मु तुमको इंस्ट्रक्ट करबी कि तुमे निजे को इंस्ट्रक्ट करिवो जे मते एई जिंसटा हासिल करियार अछि मु एई जिंसटा पई फोकस्ड रहबी दैट इज व्हाट इंस्ट्रक्शनल लेवल then asila objectives have to stem from the aim and the goal are breakdown of objective definitely देखो aim होची सबुठारु बड़ जिंस objective भलिया किछिटा stem मिसिकी कौन करंती स्टेम माने बुझतो डाही हला डाळ मिसिकी एम रूपक गच्छ तयारी करंती हला आउ एई ऑब्जेक्टिव रो आधारटा किए ना एटा होची तुमरो गोल यू कैन ड्रॉ दिस बिकॉज दिस इज ओल्ड तुम एई छवि ड्रॉ करि परिबो एई चित्रटा भी ड्रॉ करि परिबो एई लाइन टाको एई चित्रटा भलो भाबरे दर्शौची देखो तापर एक्वायर विथ पोस्ट एंड हाँ जनरल एम माने कोन जोटा समस्त पई समान अटे हैला जनरल एम सेटा जो जनरल माने कोन जनरल स्टोर माने जोटी समस्त पई जिंस अछि समस्त जिंस टु किछि ना किछि किनि परिबे सेठी ग्रोसरी भी मिलुची सेठी ब्यूटी प्रोडक्ट भी मिलुची सेठी चिप्स भी मिलुची सेठी चॉकलेट भी मिलुची सेठी मिल्क भी मिलुची सेठी डायरी प्रोडक्ट भी मिलुची सेठी चॉकलेट भी मिलुची समस्त जिंस टु किनि परिबे जिंस सेटा हला तुमर जनरल स्टोर ततरे सब जिंस थाए जनरल लोक मानक पई कि बुझि परजो जोटा समस्त मानक पई थाए सेटा को हमें जनरल बोली कहू टर्मिनोलॉजी गुडा को मन रखिबा बहुत इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जदी तुमे माने बुझी गलो ना तुमरो पेडागोजी सॉल्व हे गला गुडा को पेडागोजी कहंती गुडा तुमे आगु को जाईकी बहुत पढिबो देन देखो acquaintance with the past and present solve the real life problem acquaintance with the past and present माने कोन तुमे जदी प्लस सिखुछ ताहले माने मिश्रण जदी जोग क्रिया जदी गणित रे सिखुछ ताहले तुमे तुमरो पास्ट रे तुमरो कोन नॉलेज थिबा दरकार ना 1 2 3 4 माने नंबर गुडा को न्यूमेरिकल नॉलेज थिबा दरकार बा न्यूमेरिसी थिबा दरकार आउ देन तापर सेठु आसिला तुमे यार जो प्रोडक्ट काढिबो ता संगे यार रिलेशन बसई परथुवा दरकार माने जदी तुमे 1 + 1 मिसेलो दिटा अजुग्म संख्या ए अजुग्म संख्या मिसिके गोटे जुग्म संख्या तयारी करूची जदी तुमे 2 + 4 मिसेलो दिटा जुग्म संख्या आ ए जुग्म संख्या मिसिके भी गोटे जुग्म संख्या तयारी करूची एई भलिया नॉलेज तुम मानकर डेवलप होउथिबो ता माने तुमे एक्विटेंस कलो सॉल्व करि पारलो रियल लाइफ रो किछि किछि प्रॉब्लम को देन आसिला appreciating cultural heritage fine arts economic engineering etc obviously engineering जाय मु लिखिछि तमे चाहिले एटी मेडिकल साइंस आउ साइंटिफिक रिसर्चेस जहां भी लिखि परिबो तुमे सब जिंस गुडा को एप्रिशिएट करि परिबो जदी तुमरो मैथमेटिकल नॉलेज अछि एबे हला जे कोणार्क मंदिर रो जो चक्क तयारी हला जो अख लागिला जो प्रकार रो से एंगल रे तयारी हला ऑल अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ना नहीं ऑल अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड आर्किटेक्चर तो तमे सेही जिंस तुम हेरिटेज कोणार्क हला तुम हेरिटेज तो ता देहरु तुमे माने मैथमेटिकल नॉलेज भी पाइलो आउ ताकू तुमरो फाइन आर्ट्स जो गुडा को अछि कि तुमरो इकोनॉमिक्स रे तो जो तुमरो दर वृद्धि दर ह्रास एतिकी परसेंट रो जीएसटी लागिला एतिकी परसेंट रो टैक्स लागिला एतिकी परसेंट रो एटा हला एतिकी परसेंट पर्यंत या सब किछि जिंस मैथमेटिक्स ऊपर ताकू तुमे माने एप्रिशिएट इंजीनियरिंग रो सपोर्ट सब किछि जिंस तुमे एप्रिशिएट करि परिबो डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल
मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज। मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज माने हला मैथमेटिक्स रो दक्षता। कॉम्पिटेंसीज माने हला दक्षता बा कौशल तुम भितर डेभलप हबो, जेमिति कि लॉजिकल रीजनिंग करि परिबो, विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम सॉल्विंग करि परिबो, प्रिपरेशन एंड एनलाइटेड सिटीजन एंड डेभलप पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जो लोकर मैथमेटिक्स मुंडरे स्ट्रांग थिबो बा जो लोक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भलरे देई पारुथिबो, मन रखिथाओ से लोक बेसी कॉन्फिडेंट हेतिबो, तार वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत भलो थिबो, कॉन्फिडेंट हेतिबो, दमदार लोक हेतिबो, आ से गोटे एनलाइटेड सिटीजन हेतिबो। देन आसिला ऑल अराउंड डेवलपमेंट। गोटे लोकर जदी मैथमेटिकल डेवलपमेंट होउची तार ऑल अराउंड डेवलपमेंट हबो, माने तार हेड रो डेवलपमेंट, ब्रेन रो डेवलपमेंट हबो, जाहाको हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलिका कहू। तार हार्ट रो डेवलपमेंट हबो। हार्ट रो डेवलपमेंट माने हला बुझिवा शक्ति, बुझिवा शक्ति रो डेवलपमेंट हबो बा बोध शक्ति रो डेवलपमेंट हबो। हैंड रो डेवलपमेंट हबो माने तार काम करिवार कौशल रे डेवलपमेंट हबो। आ ए सब जक ऑल अराउंड डेवलपमेंट को गोटे भलो पेडागोजिकल भाषा रे हमें को होलिस्टिक डेवलपमेंट हैला, जोथिरे कि तुमरो ब्रेन, तुमरो अंडरस्टैंडिंग बा बोध शक्ति आ तुमरो प्रयोग कौशल बा हैंड रो तुमे जो काम करछो सब किछि जिंस रो डेवलपमेंट हे जिबा। यूजिंग लीजर टाइम रे तुमे माने तुम प्रॉपर्ली यूज करि परिबो, मे बी किछि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिवारे बा जहां भी यूज करि परिबो। टीच देम हार्ड वर्क। पिला माननकु तुमे कोन करि परिबो ना टीचर हिसाब रे हार्ड वर्क सिखेबो। मैथमेटिक्स सॉल्व करिबा गोटे हार्ड वर्क। मु जते बेले पढुथिली मोर मैथ एते भलो होनतला, स्कूल कथा कहूची। मो नना माने मो बापा मते सब बेले कहंती जे माने जो रीम कागज जो आसे दी केते 20 दिस्ता केते आसे, दिस्तिके सिलाई करथिबे। आ मते कहबे जे तते गोटे मासरे कि 15 दिन रे माने गोटे खाता मते एक्चुअली देबे, कहबे देखिए को केते दिन रे सारुचु। आ सारिबार प्रोसेस कोन ना अनुशीलनी 1 रु आरंभ करिबु परिबा। तू केतेटा सारुचु देखिबा, केतेटा अनुशीलनी करि पारछु। माने मु एई जिंसटा से मते 7th क्लास रु गाइड करंती, किंतु मु ध्यान दिएनी। दशम श्रेणी जतबेले मते लागिला जे मो मैथ बहुत पुअर अछि, मु सेतेबेले तांकर ए प्रोसेस टा आपणेली। रिम कागज तांको कहली ना ना मो पे रिम कागज आनिबो, से रिम कागज आनिले मो पे। आउ मु मते सिलाई करिके देले, आउ मु प्रैक्टिस करिवा स्टार्ट कली। माने मैथमेटिक्स रो प्रतिटा जिंस मो मुहेरे थिला। आ मैथमेटिक्स सॉल्व करिबा माने छोट कथा न, सेटा हार्ड वर्क ही। काइना एक तो निरसिया पाठटा आम मते मो भले पिला मानको जो मानको मैथमेटिक्स भलो लागु नाही ताको पई कि बहुत हार्ड वर्क, किंतु पिला मानको तुमे सिखेबो जे तुमे हार्ड वर्क करो, कष्ट काम करो। परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। हां बाय द वे मोर मैथमेटिक्स रे 86 थिला 100 रो 10th रे। आउ मोर 6th रु 9th पर्यंत मैथमेटिक्स रे 42 रु 56 भितरे सब बेले वेरी करथुला मार्क। ଆଉ ନନାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମୋର 86 ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ନନା କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟେପ ମାର୍କିଂ ହବ ତ ତୁ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ କରିବୁ। ତ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଯେ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ ସ୍କିପ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟିକେ ହାର୍ଡକୋର ଗଣିତ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍ୱେସନ ମୋର ହଉନଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ କାଢିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ସେଟା ମୋର ଭୁଲ ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ମାର୍କ କିଛିଟା କମିଥିଲା। କାହିଁକିନା ମତେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହେଇଯାଉଥିଲା ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ହିଁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡା ଧର ମାଇନସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି, ନାଇଁ -4.6 ଏମିତି ନନା କହୁଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଲେଖିବୁ, ଷ୍ଟେପ ମାର୍କିଂ ହବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଫ ରେ ବି ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲି ମୋର ଟାଇମ ଅଧିକା ମୁଁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଧିକା ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ସୋ ମୁଁ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 4-5ଟା ଛାଡିଦେଲି, ମତେ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମତେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ ରେ ପଳେଇ ଗଲି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିକି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଆସୁଥିଲା, ମତେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଯାହାବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ନୁସ୍କା ସେଇଟା। ମେ ବି ତୁମ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପିସିଏମ୍ ଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ ସେଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରମୋशन ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप तुमर प्रमोट हो पारिबो। डेवलपिंग द साइंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तुमे माने रिलेट करि परिबो जे हिस्ट्री केमिति मैथमेटिक्स रु बिलोंग करूची बा मैथमेटिक्स केमिति हिस्ट्री सहित संपर्कित, को रिलेशन बसई पारिबो सब पाठर मैथ संगे, मैथ रो सब पाठ संगे। देन आसिला डेवलप रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जो लोक मैथमेटिक्स पढुथिबो तार रियलिस्टिक एटीट्यूड लाइफ प्रति डेवलप हबो। प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस अमंग द लर्नर। लर्नर मानक पई कि तुमे सोशल अवेयरनेस
ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଯୋଉ ଲୋକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିଥିବ ଲାଇଫରେ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିଥିବ ବା ଲଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିଥିବ, ସେଇ ଲୋକଟା ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ସୋସିଆଲି ବି ଆୱେର୍ ହେଇଥିବ। ମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ କି ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲର୍ନର ୱିଥ୍ ସ୍କିଲ୍। ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ସୋ ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳ, ସ୍କିଲ୍ ଓଡିଆ ହେଲା କୌଶଳ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଶଳର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଗିଭିଂ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟୁ ଲର୍ନର। ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତୁମେ ଲର୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଦବ ଯେ ତୁମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିଲେ ତୁମର ଏଇଆ ଲାଭ ଏଇଆ କ୍ଷତି। ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଥ ଆଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ। ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ ମାନେ ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ ମାନେ ଏମ୍ ରହେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚିଂ ର ଏମ୍ କ'ଣ ରହେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଏମ୍ ସେମାନଙ୍କର ବଢେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ସେମାନେ ବାହୁ ଯୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ, ଯୋଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ, କୋଣ ଫୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ସୋ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଏମ୍ ବଢିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଏମ୍, ମାନେ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଜାଣିବେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର କୋଉ ଫର୍ମୁଲା କୋଉଥିରେ ୟୁଜ ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି, ମାପଚୁପ ଶିଖିବେ, ଏକକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଣିବେ, ଲିଟରକୁ ମିଲି ଲିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୁର ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଏମ୍। ସୋ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫର୍ଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ହିସାବ କିତାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୁର ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଏମ୍, ମାନେ ୟୁଟିଲିଟି ତୁମେ କରିପାରିବ ଯାହା ବି ପଢୁଛ। କଲଚରାଲ ଏମ୍ ତୁମର ଡେଭଲପ ହବ, ତୁମ କଲଚର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଆସ୍ଥେଟିକ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଏମ୍ ତୁମର ଡେଭଲପ ହବ। ଆସ୍ଥେଟିକ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ, ଏଇ ଯୋଉ କଲଚର ଯେତେ ତୁମ ହେରିଟେଜ, ତୁମ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଯୋଉଟା କୋଣାର୍କର ଚକକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ହେଲା ତୁମର ମାନେ ଆସ୍ଥେଟିକ ସେନ୍ସ ଆସିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମାପ ଚୁପ ଠିକ କରିକି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତୁମର ମୋରାଲ ଏମ୍ ଡେଭଲପ ହବ, ନୈତିକ ଜିନିଷ, ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢିବ। ତୁମର ସୋସିଆଲ ଏମ୍ ଡେଭଲପ ହବ, ତୁମର କଲଚରାଲ ଏମ୍ ଡେଭଲପ ହବ, ତୁମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ ଡେଭଲପ ହବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଥ ଆଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯାହା ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲି ସବୁ ଯାକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତୁମର ବଢିବ କେମିତି ନା, କେମିତି ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନଲେଜକୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରିବ। କେମିତି ସପିଂ କଲାବେଳେ, ମେଜର କଲାବେଳେ ୱେଟ୍ କେଜିରେ ବା କୌଣସି ମାପ ହାତ ଇଏ ସିଏ ମେଜର କଲା ବେଳକୁ। କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତୁମର କେମିତି ବଢିବ ନା ତୁମର ସିଭିଲାଇଜେସନ ସ୍କିଲ୍ ବଢିବ, ହେଲ୍ପ ଟୁ ଡେଭଲପ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଧର ଜାଣୁଛ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବା ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡରେ ଏଇ କରେନ୍ସିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏତିକି ଫୁଟର ଏଇଆ ଖୋଳେଇଥିଲେ, କେନାଲ ବନେଇଥିଲେ, ଢିଙ୍କି ବଗ, ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତୁମର ସେଇ କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତୁମର ବଢୁଛି। ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତୁମର ବଢିବ, ମାନେ ତୁମେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଏକ ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ତୁମେ, ତୁମ ଲାଇଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଠ ନୁହେଁ ଯେ ଚାଲି ବୁଲି ଘଷି ଘଷି ପଢିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଠ ଯେ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଟାଇପର ପାଠ, ବସିକି କଷିବାର ପାଠ। ନନା ମତେ କୁହନ୍ତି ଟେନ୍ଥ ଟାଇମରେ କୁହନ୍ତି, ନାଇନ୍ଥ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଖାସ ଅପରେସନ ପେଟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ନନା ମତେ ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ବସେଇକି ଶୁଣାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ତୁମର କ'ଣ କହୁଥିଲି ଭୁଲିଗଲି। ହଁ, ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗଣିତଟା ହଉଛି ବସିକି କଷିବ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ, ବସିବ କଷିବ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ। ବସ ଆଉ କଷ, ବସ ଆଉ କଷ, ତାହେଲେ ହିଁ ଗଣିତଟା ହବ। ବାକି ସବୁ ତ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଶୁଣେଇକି ପଢେଇଦେବି କି ତୁ ସେମିତି ପଢିଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତଟା ହଉଛି ବସ ଆଉ କଷ ର ପାଠ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଗଣିତ ନ ପଢିବୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୋର ଯଦି ମାର୍କ କମିଲା, 90% ରୁ କମିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେବଳ ସେଥିପାଇଁ କି ତୁ ଦାୟୀ, କାହିଁକିନା ତୁ ଗଣିତଟାକୁ ତୋର ଜମେଇ ନାଉ, ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିକଭର କଲି, ବସିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସିଲି। ଆଉ 9th ର ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ଥିଲା 75 ଗଣିତରୁ ହେଲା। ମୁଁ ଗଫଲତି କରିଥିଲି, କପି କରିନଥିଲି। ଗଫଲତି ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ପଢିକି ଯାଇଥିଲି, ପଢିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ନହେଲେ ମୋର ଔକାତ ନଥିଲା କେବେ 56 ଟପେଇବା।
देन तापर सेठू आसिला कनेक्टेड विथ अनदर डिसिप्लिन फिजिक्स केमिस्ट्री ए सब पाठ साइंस तार कनेक्शन रहे एस्थेटिक वैल्यू केमती जो डेवलप हो ना ज्योमेट्रिकल आर्ट मु जो कहली म्यूजिक एतिकिटा सुर लागिबो फ्रिक्वेंसी को भलिया रहिबो देन आसिला साउंड केमती रहिबो देन आसिला पाइथागोरस जेमती कहितले वेयर देयर इज अ रिदम देयर इज अ नंबर जोठी गोटे रिदम अछि ताले गोटे नंबर भी ता देरे थिबो देन आसिला डांस रे आल्सो किछि सिस्टमैटिक स्टेप थाए ଯେମିତି 1 2 3 4 1 2 1 ଏମିତି କରିକି କୁହନ୍ତିନି ହେଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ ଅଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତୁମର ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କିଛି ଅଛି ତୁମର ଯେମିତି କି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ମାନେ ଯୋଉଟା ବ୍ରେନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମାଇଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କଗ୍ନିଟିଭ कैपेसिटी ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ ସେଠି ତୁମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରିବ मेमोराइज କରିପାରିବ କିଛି ପାଠକୁ କିଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରିବ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ଯୋଉଟା ରିଅଲ ରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁ ନାହିଁ तुम मान सेटा गोटे इमेजिनेशन गोटे दूर स्वप्न आउ सेटाको तुमे माने कोन करूछ ना इमेजिन करूछ सेटा हला एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग माने जोठी गोटे नुआ जिंस तुमे चिंता करूछ पूरा गोटे रचना लिखुछ गोटे नुआ जिंस चिंता करूछ एबे जदी मो रिंग लाइट रो स्टैंड भांगी जाईची मो रिंग लाइट पछाड़ भांगी जाईची मु आकु केमिति झरका पाखरे चिपकेबी जे मो तेरे क्लास करिवे मो मुंह के पटे लाइट पड़िबो सेटा जदी मु भाबुची दैट इज व्हाट माय क्रिएटिविटी नुआ जिनसडा एटा तो एठी लागी कि नथिला किंतु नुआ जिनसडा देन आसिला सोशल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज टिके खराब अछि पीडीएफ बाकी मु बुझे देले तुम बुझी जिवो सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिविजुअल इट नीड्स लॉ नॉर्म्स एंड a tradition for the perpetuation railway navigation transport all are mathematical social values एबे देखो तुमे जदी रेलवेज की नेविगेशन की ट्रांसपोर्ट जहाँ भी कर सेगुड़ा हूँ मैथमेटिकल सोशल वैल्यूज मन रखी था जिनसटा मन रखी था देन आसला तुम सोसाइटी विभिन्न नियम अच्छी तुम जो आर्टिकल गुड़ाक सब अच्छी कन्स्टिट्यूशन सेगुड़ाक भी तो नंबर ही रही ना एतिकी तम धारा अनुसार तुम ये पनिशमेंट पाइब बोलिका एतिकी ए सब लिखा है ना तो देन आसला मोरल वैल्यूज लाइक पंक्चुअलिटी पेशेंस एक्सप्रेशन ऑफ थॉट हार्ड वर्किंग नेचर ओडा सब मोरल वैल्यूज पिला माने देन आसला हमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे तीनटा जिंस अछि गोटे हला कॉग्निटिव गोटे हला अफेक्टिव गोटे हला साइकोमोटर ए कॉग्निटिव सेटा जोटा में ऊपर पडिले हेड ए अफेक्टिव सेटा जोटा में ऊपर पडिले हार्ट ए साइकोमोटर सेटा जोटा में ऊपर पडिले हैंड आकु हमर 3H प्रिंसिपल मध्ये कुआ जाय हैला तो ये 3H प्रिंसिपल टाको के देथिले गांधी जी देथिले जाहाको फॉरेन रे बसे ब्लूम्स मध्ये से विषय रे ही कहिथिले एबे कॉग्निटिव माने कोन कोनोसी गोटे जिंस को तुमे जानुछ ता बाबद रे तुमर जो नॉलेज अछि दैट इज व्हाट योर कॉग्निटिव साइड बा कॉग्निटिव डोमेन रो पार्ट अफेक्टिव डोमेन माने कोन अफेक्टिव डोमेन माने हला जेते बेले तुमे माने कोन तुमर कोन होची ना जो समय रे तुमर माने केमती केमती बुझेबे अफेक्टिव माने हला जोटा तुम नॉलेज रो अछि सेटा जते बेले तुमे हृदबोध करूछ बा बोध करूछ सेटा को तुमर अफेक्टिव कहा जाय साइकोमोटर माने हला जते बेले तुमे से जिंसटा को प्रयोग करि दउछ कार्य रे ताको साइकोमोटर कहा जाय बढ़िया एग्जांपल दे देबी तुमे पूरा बुझी जिवो पिला माने कॉग्निटिव माने हला जते बेले तुमे चतुर्थ पंचम रे पढो था तुमे ट्रैफिक नियम पढो गोटे रेड लाइट थाए गोटे ऑरेंज लाइट थाए गोटे ग्रीन लाइट थाए रेड लाइट माने गाड़ी गुडा स्टॉप हे जिवे ऑरेंज लाइट माने तुमर गाड़ी गुडा प्रस्तुत हेबे जीवा पई आउ ग्रीन लाइट माने गाड़ी गुडा को जिबे एटा कोठी देखि थाओ तुमे ट्रैफिक रे ता संग तुमे देखि थाओ जे गोटे लोक एमति धळा ब्लू पिंदी की व्हिसल धरि ठिया हेइ थाए जो लोकटा की गोटे टोपी पिंदी थाए येलो कलर रो जो लोकटा की कोन हेइ थाए ना तुमरो ट्रैफिक पुलिस थाए आ सेटा कोठी से मान ठिया होंती ना छक जगह देखि ठिया होंती एई जिंस गुडा को तुमरो नॉलेज थिला तुमे पाठ पढिथिलो मने रखिथिलो मेमोराइज करिकी घोषिकी मने रखिथिलो तुमे मने रखिथिलो किंतु अफेक्टिव होची से जिंस जते बेले एटा को तुमे रियल लाइफ रे देखिबो देखिबो जते बेले सेते बेले तुम सेंस ऑर्गन आखिर व्यवहार कलो पूरा देखिलो ऑब्जर्व कलो तुमे हृदबोध कलो अच्छा एडे बड़ छकरे ताले लाइट थाए अच्छा एई छकरे ताले पुलिस ठिया थांती अच्छा एमे देखि देले हम पटकू सेति में एमे स्टॉप हे गलु तो से जिंस हला तुमरो अफेक्टिव डोमेन रे आसे साइकोमोटर डोमेन माने कोन जते बेले तुमे निजे गाड़ी चले गुडुंग गुडुंग करी गलो आ निजे कोन कलो ना जते बेले तुमरो
ट्रैफिक नियमटा निजे मानिल निजे अप्लाई कल निजे फॉलो कल से नियम सेटा हला तुमर कोन ना साइकोमोटर आस देखिबा तो कॉग्निटिव डोमेन माने कोन जते बेले कोनोसी नॉलेज को तमे तुम ब्रेन रे पुराओ कोनोसी जिंस रिकॉल करू थाओ कोनोसी जिंस को रिकॉग्नाइज करू थाओ कोनोसी जिंस को घोसी के मने रखु थाओ हेटा तुमर कॉग्निटिव डोमेन रे आसे अफेक्टिव डोमेन रे कोन आसीबो ना जते बेले तुमे से जिंसटा को फील करो रियल लाइफ रे देखि कि फील करो बुझो से जिंसटा को ताकू अंडरस्टैंडिंग बोलिका कुआ जाए बा फीलिंग बोलिका कुआ जाए बा कॉम्प्रिहेंडिंग बोलिका मध्य कुआ जाए बा जिस्ट मेकिंग बोलिका मध्य कुआ जाय थाए देन तापरे आसिला साइकोमोटर डोमेन माने कोन जते बेले तुमे सेही नॉलेज टाको तुम रियल लाइफ रे अप्लाई करि दियो साइकोमोटर डोमेन माने जते बेले तुमे डू रे थाओ करू थाओ काम डीओ डू डूइंग करू थाओ डूइंग कामटा करू थाओ तो सेटा हला तुमर साइकोमोटर डोमेन एबे देखो ए जो कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन पढुजो ना ये एते छोट पाठ नुहे यार भी तुमर कोन हेची ना देखो केतेटा क्लासिफिकेशन अछि कॉग्निटिव डोमेन रो 6 टा क्लासिफिकेशन अछि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन साइकोमोटर रो 5 टा जिंस अछि इमिटेशन मैनिपुलेशन परसेप्शन आर्टिकुलेशन नेचुरलाइजेशन अफेक्टिव डोमेन रो 5 टा जिंस अछि रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन एबे देखो कॉग्निटिव डोमेन रे हमर जो 6 टा जिंस हमें पढिले केमिति से 6 टा जिंस काम करिथाय आमर फास्ट है नॉलेज नॉलेज आम एक्वायर केमी करवा कौन सी जिनस को मेमोराइज करी घोषिकी मन रखिकी रेकग्नाइजेशन करके रेकग्नाइज करी मोर मो पाखरे दुईटा फोन अच्छी एडा एडा है मु धर धर कौन ना मु दीटा जाक फोन मोर देखी देखी दीटा जाक फोन मु मोर देखी एबे हला मते जदि आखिरे पट्टी बांधि दिया गला आ मते कहला गला जे छुई की रेकग्नाइज करो तो मु आखिरे पट्टी बांधि की छुई की रेकग्नाइज करिवि अच्छा एटा मोर मोटो फोन काहे की ना मु एटार जो ए बळे बैक कवर टे पकेछि देखि परछ ना बोले बंधु मैंने मते देखि तुम देखि परछ ना नै बोले मु बुझा बुझी पूरा पांडे पड़ जो हां ମୁଁ ଯଦି ଏଟାକୁ ଛୁଇଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଛୁଇଁଲି ମୁଁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲି ୟାର ଟେକ୍ସଚରଟା ଯୋଉଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ଥିଲା ନଲେଜଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋବାଇଲକୁ ମୋର ମୁଁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ମୋଟୋ ଫୋନ ଆର ଏଟା ମୋର ରିଅଲମି ଫୋନ କେମିତି କଲି ତୁମେ ୟା ଭିତରେ ତ ଜାଣିଗଲ ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଫୋନ ଅଛି ଭାଇ ସାହେବ ଛାଡ ସେମିତି ତୁମେ ଯଦି ମତେ କହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପେନ୍ ଦବ ହେଲା तुम दीटा स्टाइलस दबो मते गोटे एडा दबो गोटे एडा दबो दीटा स्टाइलस दीटा अलग अलग अछि माने देखि परछ ना दीटा स्टाइलस दबो देखो दीटा जाकर साइज अलग अछि त मते पचरिबो जे को स्टाइलस कोडा पेंटैप स्टाइलस कोडा वाकम रो कोडा व्यूसोनिक रो तुम जदी मते पचरिबो हला ठीक अछि तुम जदी मते पचरिबो मु टच करिकि आर वेट देखिकि रेकग्नाइज करिवि मने पक्केई परिबि जे मोर एडा हला व्यूसोनिक आ एडा हला कोन तुमरो ये सेमती गोटे लोक को जो वाकम गोटे तुम जदी गोटे लोक को तुम माने कोन करछो ना देखुचो देखिकि तुम कोन करछो ना जानी पारुचो देखिकि जे माने ये लोकड़ा एमतिया कि सेमतिया माने धर गोटे पिला को तुमे स्कूल टाइम रो तुमरो सांग ताकू अनेक वर्ष परे तुमे बैच फिस्ट रो देखिलो रेकग्नाइज कलो अबे तू सुधाकर ना तो सेटा हला तुमरो रेकग्नाइजेशन से पिला को ऑलरेडी तुमे देखिचो तुम माइंड रे तारो प्रिंट अछि ता छापा अछि किंतु तुमे ताको मने पकेइलो इन्फॉर्मेशन ऑफ रूल माने को रूल रो कोन इन्फॉर्मेशन अछि स्कूल जीवा पई कि मोरो इन्फॉर्मेशन रूल होची जे मु 10 टा पूर्वरु जाई पहुंचबी देन आसला कोनोसी इन्फॉर्मेशन आज सकाळु धर अभिजीत मजुमदार चली गले किछि दिन आगरु ह्यूमन सागर चली जाइतिले सेमती ता आगरु म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया रु के चली जाइतिले तो एगुडा को सब कोनोसी कांसेप्ट माने बहुत प्रकार कांसेप्ट अछि मैथमेटिकल कांसेप्ट सोशल कांसेप्ट एगुडा सब तुम माइंड रे थाए जो तुम ब्रेन भीतर को पुरो थाओ जो ताकू कहते हमर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग माने कोन कॉम्प्रिहेंशन करबा बा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन एबे हला अंडरस्टैंडिंग माने मु जो आइडिया मो मुंडरे पुरैछि धर मते तुमे ए दिटा जिंस देखेलो कहले छुई कि कहडा कोन मु कहबे एडा पेन की स्टाइलिश कहबी नल कहबी एडा पेन मु केबे को पानी बोतल कहि देई परिबी कि ए दिटा जिंस देखि कि ए दिटा जिंस धरि कि मु केबे कहि देई परिबी कि एडा गोटे मेंथोप्लस डबा ए दिटा जिंस देखि धरि कि मु केबे कहि देई परिबी कि एडा गोटे पीरियोडिक टेबल चार्ट कहि परिबिनी ना
तो सेटा हला कोन ना अंडरस्टैंडिंग माने हला तुमरो सिंपली या तुमे कोनोसी जिंस को कॉम्प्रिहेंड करूछ। एप्लीकेशन माने जहां भी तुमरो रूल आइडिया प्रिंसिपल अछि ताकू तुमे प्रॉब्लम सॉल्व करिवारे कोन करूछ ना व्यवहार करूछ बा अप्लाई करूछ। एनालिसिस माने गोटे बड़ जिंस जदी देइछि ताकू तुमे पार्ट रे डिवाइड कलो। लेट्स से तुमे मते गोटे डब्बा देलो आखि बंद अछि मोर कहलेटा कोन मु कोन कली ना एटाकू ए डब्बाटा हला गोटे होल जिंस देखो ए डब्बाटा हला गोटे होल जिंस मु एटा कोन कली ना खोलिली खोलिली खोलिकी कौन कली ना तार ढक्कन अलगा एटा को अलगा काढली माने पार्ट्स रे डिवाइड कली। सेकंड स्टेप मोर पार्ट रे डिवाइड कली गोटे होल जिंस एटा सुंगिली एटा सुंगी कि मु केबे कहिबे कि एटा लिबा कहबिनी ना सुंगिली माने तार पार्ट पार्ट मु ताको अलगा कली तापर जदी कोनोसे स्मेल आरा आसुनी भी मु कोन कली एमति एमति करके चेक कली नाकरे मारली हाँ अच्छा माने देखो गोटे होल जिंस को मु पार्ट पार्ट रे डिवाइड कली और डिवाइड करके मु जानिली जे सेटा होची कोन ना सेटा होची मोर एनालिसिस प्रोसेस मु ताको पार्ट पार्ट रे डिवाइड करके जानली अच्छा एटा ए जिंस अच्छा अच्छा एटा होची माने ए जिंसटा को मु ता विषय ज्ञानटा पाइली सेटा हला मोर एनालिसिस प्रोसेस। सिंथेसिस प्रोसेस माने हला जेतेबेले मु पार्ट पार्ट रे जिंस को गोटे होल थिंग रे कन्वर्ट करिवि सेटा हबो मोर सिंथेसिस। इवैल्यूएशन माने कोन एनालिसिस माने हला विश्लेषण करिवा सिंथेसिस माने हला संश्लेषण करिवा। इवैल्यूएशन माने कोन जेतेबेले मु जजमेंट दउची कोनोसी जिंस ऊपर सेटा हला मोर इवैल्यूएशन हला मु इवैल्यूएट कली से जिंसटा को जजमेंट दे देली ता ऊपर मु धर कोन कली ना एटा देखिली एम देखिली अच्छा इवैल्यूएट कली अदर गुंडो आछे पणटा भलो न जजमेंट दे देली मु देखिली से पुओटा से झियोटा आ झियोटा को लाइन मारला सेटा को लाइन मारला ताको बसई कि नउची आसे गपुची फोन रे गपुची गुटका खाउची से बेला भलो न हला तो मु जजमेंट दे देली देन आसिला साइकोमोटर एरिया। साइकोमोटर एरिया आगु चला अफेक्टिव डोमेन पढ़िबा। अफेक्टिव डोमेन रे हमर कोन थाए ना पांचटा पार्ट थाए। फर्स्ट हला रिसीविंग एबे देखो तुमे माने मो कथा को फर्स्ट रिसीव करिवो केमिति सुनी की रिसीव जदी न करिवो केबे रेस्पोंड करि परिबोनी। तुमे फर्स्ट मो कथा को रिसीव करिवो अटेंडेड द स्टिमुली माने तुमरो जो जिज्ञासा अछि स्टिमुली को उद्दीपक बोली कहंती उद्दीपना तुम भितर तुमे ताको अटेंशन दबो अटेंशन देकी मो कथा फर्स्ट सुनिबो। एबे आसले फोन मोर रिंग गला मु फर्स्ट सुनिबी रिसीव कली सुनिली ହେଲା ଶୁଣିଲି ତାପରେ ହେଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ୍ ଟୁवर्ड्स ଦ କ୍ଲାସ୍ ମୋଟିଭେସନ ଟୁ ବी ଆଟେଣ୍ଡେଡ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲି ଆଉ ଏପଟୁ ଧର ମତେ ମୋ ମା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ସ୍କୁଲର କେହି ସାର୍ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କି କେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଉଠାଇନି ତ ମତେ କଲ୍ କରିବନି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାସ୍ ମୋ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକିନା ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁ କୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो व्हाट्सएप नंबर अछि एतरे व्हाट्सएप करिवो केबे मते कॉल करिवो नाही हैला जहा नंबर केबे कॉल करिवो नै केही रिसीव करिवे नाही सो रेस्पोंड माने हला मोर अटेंटिवनेस सेपड जने जदी के कहूची हेलो मैडम मु आपनकर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बैच रो कहूची मु आपडू रिसीव ता कथा रेस्पोंड करिवि हां हां अर्पिता कहउथिली कोनदु एडा हला मोर रेस्पॉन्स से कहूची मैडम मु पेड बैच रे जॉइन करिवि केते टका पडिवो मु एपड कहूची 420 पडिवो ऑल सब्जेक्ट को आपण कोन कोन नेबे एडा हला मोर रेस्पोंड मु हेले जदी तुम मानको पढे के ए जिंस पचारंती तुमे माने जो मते आंसर दियंतो दैट इज व्हाट रेस्पोंड जने करूची माने सी अटेंटिव अछि मेडिकल डेथ बेड रे जतेले लोक पडी थांती जतेले एन तांकर जाउ थाई एटा आमे कहूची से रेस्पोंड करूची ट्रीटमेंट को रेस्पोंड करूची माने से अटेंटिव अछि से बंची जाई पारे से मोटिवेशन दार अछि एबे भी अटेंड करूची से आमे जहा भी ट्रीटमेंट ताकू जोउचू से एक्टिव अछि से पैसिव हे जाइनी देन आसिला वैल्यूइंग माने पिला माने कोन इट इंक्लूड्स वर्थ ऑफ ए थिंग बिहेवियर वैल्यूइंग माने तुमे जते मोते जते बेले लागुची जे ए पिलाटा जो मते कहूची जे नोट्स पाइबा पई कि चाहूची कि कोर्स मोर जॉइन करिया पई चाहूची मु वैल्यू देली तार कथा को मु कहली हां ए अर्पिता मैम ऑफिशियल एप्लीकेशन गोटे अछि प्ले स्टोर रु डाउनलोड करो मु तुमको गोटे गाइडेंस वीडियो पठाउची स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सेटा को तुमे देखो तमरा भलो हबो सेटा एग्जाम भलो हबो जहां भी सिलेक्शन क्वेश्चन देइची परीक्षा रे पडिबो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सिलेक्शन क्वेश्चन रा मध्य तुमरा अछि टोटल पांचटा सब्जेक्ट रो सिलेक्शन क्वेश्चन दिया हेजी ताकू तुमे माने देखो निज संग मानन को शेयर करो तुमे जदी मो इन्फॉर्मेशन को वैल्यू दोथिबो ताहाले सिना संग मानन को शेयर करिवो जदी तुमको मो क्लास भलो लागुथिबो ताहाले सिना तुमे मते वैल्यू दोथिबो नहले केमति दबो देन आसला ऑर्गेनाइजेशन माने स्टूडेंट्स गिव सम बॉर्डर टू ईच अदर और सॉरी ऑर्डर टू ईच अदर ऑर्गेनाइजेशन माने ऑर्गेनाइज करी कि तुमे मो इन्फॉर्मेशन मने रखिबो मु जहा भी कहूची तुमे किछि गोटे ऑर्डर रे तुमे तुमरो वैल्यू टाको सजेइबो कैरेक्टराइजेशन माने हला नॉलेज ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ द पुपिल वेरी इजीली कैरेक्टराइजेशन माने हला
ତୁମ ମାନଙ୍କର ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ କୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଭଳିଆ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ କରିବ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ଇଜି ହବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସ ସାଇକୋମୋଟର ଏରିଆ। ସାଇକୋମୋଟର ଏରିଆ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଫାଷ୍ଟ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଫାଷ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ତେନ୍ଦୁଲକର ଏମିତି ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, କି ଯଦି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଏମିତି ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟର ହବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଟେଣ୍ଡେଡ ରହିବ, ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଆଉ ସେ କାମଟାକୁ କଣ କରିବ ନା ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଖେଳିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ମାରିଲେ। ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ପେଡାଗୋଜି ବୁଝଉଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ କଣ ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଇମିଟେଟ କରିବ। ଇମିଟେଟ କରିବା ମାନେ ହେଲା ଅନୁକରଣ କରିବା, କପି କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଫିଜିକାଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବା କପି କରିବ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟିଚିଂ କୁ ତୁମେ କପି କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପରଫର୍ମ କରିବ। ପରଫର୍ମ କରିବ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ କରୁଛ ନା ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛ ବା ନିଜେ ନିଜେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛ, ତୁମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପରଫରମାନ୍ସ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟାକୁ ଆମେ ପରସିସନ ବୋଲିକା ମଧ୍ୟ କହୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମେ ଭଲ ଭଲ କିରି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଟିଚିଂ ଦେଇ 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 ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି। ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ତୁମେ କରୁଛ, ସେମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ କରୁଛ। ଏବେ ଯଦି ସୁଇଙ୍ଗ ବଲ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଇଙ୍ଗ ବଲ ପକାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବ ବାରମ୍ବାର କଣ କରିବେ ନା ମାରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ ଫିଜିକାଲ ଟାସ୍କଟା, ଯାହା ଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଷ୍ଟରି କରିଯିବେ ସେଇଥିରେ। ଦେନ୍ ଆଡପ୍ଟେସନ, ଆର୍ଟିକୁଲେସନ। ଆଡପ୍ଟେସନ ମାନେ ହେଲା ଫାଇନ ଟ୍ୟୁନିଂ କରିବା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଇନର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମର ଯୋଉ କାମଟା ତୁମେ କରୁଛ, ଟିଚିଂ ଦଉଛ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛ, ସେଇଟା ତୁମର ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ମାନେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ଏଲିମିନେଟ କରିଦବ, ଠିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ, ଆଡଜଷ୍ଟ ଏମିତି କରିଦବ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ବା ଯୋଉ ମେଥଡରେ ତୁମେ ପଢଉଛ, କି ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛ, କି ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ, ଯାହା ବି କରୁଛ, ସିଏ ତୁମ ଭିତରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଥିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ଦେନ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟାର କିଛି ବେନିଫିଟ ଅଛି ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନୋମି ରେ। ଫାଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ପଢିବା, ତାପରେ ଲିମିଟେସନ ପଢିବା। ବେନିଫିଟ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଗୁଡାକ କଣ କରେ ନା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା, କଗ୍ନିଟିଭ, ଆଫେକ୍ଟିଭ, ସାଇକୋମୋଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସୋ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ। ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢଉଛି ଯଦି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ମୁଁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ମାଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଫଲୋ କରୁ। ରିଲେଭେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଯଦି ପଢଉଛି, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଏଇଆ ଇଏ ରହୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେ ଆର୍ ହେଲ୍ପ ଦ ଟିଚର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ। କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି, ତାର ଯାହା ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତୁମର ରହିଛି, ମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ମୋର ମ୍ୟାପ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଜି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ମୋର ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଙ୍କନ ଶିଖି ଜାଣନ୍ତୁ, ତ ମୋର ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ହାସଲ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆମong ଟିଚର୍ସ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ବି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ହବ, ଯେ ମୁଁ କଣ ଭଲ ଆହୁରି କରେଇବି, କଣ ଭଲ ଆହୁରି ପଢେଇବି। ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନୋମି। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନୋମି ର କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଲିମିଟେସନ୍ସ ହେଲା, ଲିମିଟେସନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ବୁରାଇ। ବୁରାଇ କଣ ଅଛି, ତାର ଖରାପ କଣ ଅଛି। ଦେୟାର ଇଜ नो କ୍ଲାରିଟି ଇନ ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହବ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଶିଖଉଛ, ବୁଝଉଛ, କରଉଛ, କୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଉପରେ କରେଇବ ତା ଉପରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଦେ ମେ ଅଲସୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ରିଡ୍ୟୁସ ଲର୍ନର୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି। ଏବେ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମରେ ତୁମେ ପଢେଇ ପକେଇଲ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ପେସିଫିକ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାର ସ୍ଫୁରଣ କେମିତି ହବ। ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମରେ ହିଁ ପଡିଗଲେ ନା। ଏଇ ତିନିଟା ନିୟମରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ଏଇ ତିନିଟା ନିୟମ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଇଆ ସ୍ପେସିଫିକ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ବା ଆବିଲିଟି ଥିବ, ସେଗୁଡାକ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। କ୍ଲାସରୁମ ମେ ବି ଲୁଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏମିତି ପଢେଇବି, ସେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ପଢେଇବି, ପୁରା ଗୋଟେ ତୁମର ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ଜାଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିକି ତୁମେ ପଢେଇବ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଆଉଟ ଅଫ ଦ ବକ୍ସ କିଏ ଯଦି କଣ ପଚାରିଦେଲା କି କଣ କହିଦେଲା, ତମ ପାଖରେ କିଛି ଆନ୍ସର ନଥିବ ଆଜ ଅ ଟିଚର। ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ଲାସରୁମ ର ଯୋଉ ହାପେନିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ବ୍ଲୁମ ଗିଭେନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଓନଲି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଭାଇ ସାହେବ,
ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ କଲେ। ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଏତେ ଜିନିଷ କହିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପିଲାମାନେ ପଢୁନ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହିଁ ବ୍ଲୁମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆଉ ବ୍ଲୁମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ରାଥୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସରି ଡ୍ୟୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରି ଏଇଟାର ଦେଖ ଡିୟୁଭି ଡ୍ୟୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନର ତୁମର କ୍ରାଥୋଲ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କେବଳ ତୁମର ବ୍ଲୁମ୍ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ତ ବ୍ଲୁମ୍ କେବଳ ଏତିକ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ବାକି ଏଗୁଡାକ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, ପିଲା କଣ କେତେ କଣ ବୁଝିବ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଥୋଲ ଯୋଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇଭାଲୁଏସନ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ତିକ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ପଢଉଛି। ଆର ଯୋଉ ପାର୍ଟ 2 ରେ ମୁଁ ତୁମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ରେ ପଢେଇବି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ତୁମର ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ରହିବ। ଇଫ ୟୁ ଲାଇକ୍ the first class, then you can join the paid batch। पेड बैच ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଡିଟେଲ ରେ କହୁଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆପ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ତୁମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ରେ ହିଁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବ ଅର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ ରେ। ସେଠି ତୁମର କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ତୁମର ଥିବ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯିବ, ସେଠି ପୁରା ଟାଇପ କରିବ ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ। ଏତିକି ଟାଇପ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିବ। ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ତୁମେ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ସେଥିରେ କୋର୍ସ ଜଏନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରି କୋର୍ସ ଜଏନ କରିବା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଗାଇଡାନ୍ସ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ମେନସନ କରିଦଉଛି। ଯଦି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଅଛି। ଇଭେନ ଥମ୍ବନେଲ ରେ ବି ତମେ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ କଭର ପେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓର ତା ଦେହରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ଯେ ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଏଇ କ୍ଲାସ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କୋର୍ସ ନଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇଟା 370 ପଡିବ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି 25 ଜାନୁଆରୀ 2026, और ଏଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 410। ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଏବେ ନଉଛ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଶସ୍ତାରେ ପଡିବ। ଏଥିରେ ତୁମର ନୂଆ ନୂଆ ସିଲାବସ କୁ ସରି ନୂଆ 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 ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ତାର କ୍ଲାसेस ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ସେପରେଟ ଫୋଲ୍ଡର ରେ। ଆଉ ୟାର କ୍ଲାसेस ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। सी एडा हला तुमरो मैथ रो कोर्स टा फर्स्ट सेमेस्टर साइंस, सॉरी साइंस रो कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर साइंस। एटी देखो तुमरो एटी गोटे अछि 2025 27 रिवाइज सिलेबस अनुसार क्लास देखो, एगुडा सब क्लासेस तार अछि। तुमे माने एगुडा को पाई परिबो। आ सेमती तुमे माने बैक करिकि तुमे माने एंड्रॉइड फोन रे एक्सेस करि परिबो। एटा मोर डोमेन साइट टा, सेति पई मु एपडू देखि पारुची। एडमिन साइट टा, सॉरी एडमिन साइट टा, सेति पई मु एपडू देखि पारुची लैपटॉप रे। तम माने एक्सेस करि परिबोनी, तम माने केवल एंड्रॉइड फोन और टैब रे एक्सेस करि परिबो। पीडीएफ डाउनलोड करिवो, ऑफलाइन नेट ऑफ करि पढि परिबो। वीडियो डाउनलोड करिवो, ऑफलाइन नेट ऑफ करि पढि परिबो। आ एगुडा को होची सब क्लासेस गुडा को पिला माने देखि दियो। ए सब क्लासेस गुडा को तुमरो मु यूट्यूब रे भी पढ़ाए, पेड बैच रे भी पढ़ाए। यूट्यूब रे अल्प वीडियो थाए, जो गुडा को देखिकी तुमरो गोटे माने माइंड रे आसीबो जे हां ए लोक भलो पढौची, या संगे रे हमें क्लास नवा दरकार। जदि तुमे परीक्षा रे अति निकट रे क्लासेस देखुचो, देन मु तुमको सजेस्ट करबी डोंट बाय। सेकंड सेमेस्टर आरंभ रो तुमे माने बाय करि परिबो क्लासेस। ओके, आरंभ रो ही बाय करिवो। सेकंड सेम रो भी कोर्स रेडी हे कि ही अछि, ठीक अछि। एगुडा को सब हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा डेफिनेटली, जोटा कि एक्सक्लूसिवली पेड बैच रे रहइबो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। आई होप तुम मानक वीडियो भल लगी, निहाती भाव में इनफॉर्मेटिव जिनस मु दबा को चेष्टा करछि। आ तुम मानक पई कि से इनफॉर्मेटिव जिनस इनफॉर्मेटिव ही हेथिबो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। जय जगन्नाथ।